Hi guys, agmukbang tayo ti cherry. Cherry. Kaluklukat ko lang. Kain-inaw ko. Kain-inaw. I just washed them. Kahuhugas ko lang. This is cherry. Hindi niya season kaya medyo mahal pero it's okay. Makan mo nga ro tay dolyar mo no di ka igatang iti naimas nga kanam. Ramanan tayo no nasam iti ya. Nasam iti kayo. Amoy ti cherry. No malagip yun, no amoy pala aji prutas nga si rally. Kastakas jay ti cherry. Kaya lang ti si rally na adu ti bukol na. Ken medyo dadakkel baset. Idi elementary kami. No agbagyo. Tawang klase. Apang kami jayan ti maysa nga nasukal nga lugar. Jayan ti jakamono is sular da ang angan sa kanong iji asal ti high school no nagbagyo apang kami kami nga galala ti Sirali tapos nagaduno ka ti maregreg tati Sirali ti kayo na kami na dati siit na tapos di Sirali no hanga na loom no kinuray na room ikasakas di mo ilululwam taknon lumotnang taknon na imimas nga kanan sumabit pa no ka ka mo na apay anyway comment down below no amoy aje prutas nga serali kasi ti cherry mabalim mga kante asen no kaya mo kasla kulog-kulogom yung namimas na awan ti kuana. Tugawa ka to yun. Naglimasi kayo. Ito Canada, adano ka ti cherry picking. Apang ka libre. Ngumatetid da nga basket. Punpunom di basket. Tapos no, adda kan to jayon. Orchard ti cherry. Mabaling ka nga manganon. Taore, adu nga ti kanom. Tapos, punpunom di basket. Tapos, bayadam to. Normal ka jay. Nakargaanan nga basket ti cherry. Napintas ka no ti cherry. Adu ti benefits na. Anyway, thank you for watching. Mga